mapinduzi Saluma ya Mwenyezi. Wanga tukufu wahe Facebook FM hamani nemne kao rika remnika ni miadi ranzido usiku wa jana ya ukananga johonana usiku wa lewe inu isaitia dakika mbili sasa nuhunula ya Faransani blamenil di hirlo na makazi jabuku yesasi taihekonigo bishoni haladara walu ya voa idunga wa bila shaka ye hawanjema nga ivumiao obo ukababirijeho ye makatiri zambao yanu rika rimnika ni miadi ya ukana baandi ya usiku wa jana rato wa onrola ya hawandu wa tola nyumba za ulemenguni wabewa harma ulemengu sona risala nezi ya Colonel Azali Asumani makati ya leo inu mpango hatu walewe inu ngasina zaidi ya wakomori wa takribi wao zaidi ya wakomori mengo minane ikao watolo harma maisha ya dunia ya hao watolo harma omkukaribu na zifami za hao watolo harima umuamala wa hao wa kawaida nezi ya Colonel Azali Asumani makati yanu ngona makazi uharuma ezepirizo za he ye masiwa ya hatu haruma ndongo ikao nga mjuo yokana makatianu ongwa honuma makazi harmaze pirizo watsina haki na udhulumifu nyanyanyasi mambayo yokana ompango ngoandisa ngardongo mwadisa na mshinde mjuo kana vanu yanside mansharlo na yobahi shabanu ngaboswandrikao rija hunu hema ensha yabo heno siku mndu ya rumu aone mzungu mndu hashindi hajatekeleza uruma hau umpango yabo mndu kajasa za hokanga mjuayo kana sondu rumanu wazungu hule na hule yabo enu sakrifisi ndiyo rifanya hao yabo na mdori samihi mpango ngabo usiku rifanya kabula na usiku rifanya hajumba abia hokana ndu wakati ni amali na maisha yamanga wanga za tukufu wahe Facebook FM rika ni miadi yokana usikwale wenu kabli ya rejamnika ni wakazi umrongozi marenga majitamka umpango walewe inuritamani ridhukuru abonge zaidi ya wakomori mengo minane ikao ngo harima eze nyumba za heze la joli za komori haukana holiho nde sirikali hari wanruwanu wansipi ya mnizi mungu wajanlia ngona zitu la ushindaji uwe mrikao hari ngonzo yafanye mapinduzi hari ngonzo yafanye ubabaifu hari ngonzo yafanye mseto haruma yonsi shahunu uandruika ondu watowauze roho zaho wakomori haina usiku ikao ye sirikali ngwajuao haukana ondo hamba ukana ondo warumao owanruanu kabatse hata mzima ulio hola joli haukana watowaze roho zaho wanyanyasi walio wafia kandaani watowaze roho zahe mwanyanyasi amadagazo haruma omji wa ikoni ikao ngarijuao wandu waruma watowaze roho zaho wanyanyasi wa Medina watowaze roho zahe wanyanyasi ya ulampomoni jana neleo ikao watowaze roho ye roho ya mwanyanyasi Major Hakim akajikubalia paraba pale hata mpaka daba sainu ye sirikali hamahari kwa tsuju wandu waona yabo wundu wa waruma shahunu woto joha sajuma mlima waono shibirao barini wamba ukana nanarenge bashila shahangu ye makati yanu rumambia ina ukana ngarjoso ma listi yaho wanrikao duasubiseo ye repression nezi ye gozishamvu haurambe yezi ya ukadamivu ulawana haurambe ndezi ya diktature ulawana noa zambao anmuradisi la mashahada la ilaha illallah sha muhammad rasulullah basi wanadamu mitindo uzambo shahuliho duwazi wonao wondo wazambao kejajoka yo anda ikanga rongole yao harmale daho la Facebook FM ikao yalibua yali Tanzania de mudiru jimla wa Facebook FM Abdallah Abdu Hassan ikaonge miongoni mwandu ikao ngwasubiseo wa uziro wa hezinu baishe kati harma iswafil awal shahuliho makati yanu kujihundoho magobani na mnibe bahashinu bila shaka yabue ye listi yaho wandu ikaondo joka wadhukuru banu nyezi mungu ya jainliye ikebanu inde makati ya mwisori wadhukuru wo harima mabehewa ya kijeshi osikuwa maudu nezentu zijao rikebadzima sinao ilirije rishere ye listi yaho wandu ikao listi wahema prisonnier politique na wandu ikaondo wadhulumi wao nezi ya Colonel Azali Asumani makati yanu ngari andisao hena mnainu Abdallah Abdu Hassan yajikubalia paro agwa mudiru jimla mzamani hau mudiru jimla ikao harenge konje wa Facebook FM
Rais wa Shababi Mkombozi Abdallah Abdu Hassan hagamatilo anezi ya Colonel Azali Asumani ye makatiriza mbao yanu ahisangu do yatsahe mezimine harimaze pirizo za moroni bila urenda haujua izo yarenda hau mahkama itoka yons bandi ya risala dhukuru ye mhuu wahe Facebook FM Abdallah Abdu Hassan ye listi yahe oandrika ondo wa Tranziani ngari ndungao hudhukuru hatendea ye listi inu ya rais mzamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi ngeshibani hagamatilwa harengwa otajinezi ya Colonel Azali Asumani ranzide mwezi kume na shenda le 1905 mwazuizili na kume na nane hadetenewa ranzida ihova juu harma ele dahola hela vaju ikao likausiwa shiva ya idziro mahalanikao tsimrumishe tsimwana tsinduhuze kabati ujwa humona ye listi idungu ngendele yao ye gouverneur wa haki wa hele swala nzuani Dr. Abdusalami Abdu harengwa mateka ye mwezi 20 ya Oktobro mahazuizili na kume na nane ha niaba ya ukana hende hajusiziwa mahatsa na hadisi ya Medina ya ukana hari hanikaondo mizinga Medina wate msaja janzuani na hunu ye conseiller wahe ize habari conseiller wa presida bwana Dr. Suni Haji hazitamka uhanyanyiha haya ukana Mahmud Salim Hafi de anikawa nana shwahe mizinga wende wate msaja jahaniaba ya uzingara Gouverneur Abdusalami Abdu hunu atampaka daba hakarjeshe mahakama ya para oandruan Mesue Nasir alias Jif ikao hadetenewa iho gendarmerie ya Hombo ranzi de mwezi 20 wajau mwezi 20 no mweja ya Oktobro sawa na Dr. Abdusalami Abdu suite ya hadisi ya halanikiao na Medina jaboko Mesue Nasir Said depuis le 22 novembre 2018 ngeiho pirizo ya Moroni watinarezo ikaongu juo yeisho ya renda hadungu harma ye listi inu ikaonde wasita Monsieur Mohamed Ali Abdallah hazi afera za tentative hari ya asasina ya vice-président Mustadrani Abdu ngei honkoki ikao ranzide le 22 07 2018 ikao ya asasina inu ya tentative d'assassinat hata mpaka daba hale gar la Mustadrani lihibu kama haba shaitan hamali liwane ardhi haukan hata mpaka daba sainu kabatu ujuo o mahalani lilio ya harmai nambari ya mfukare Saleh Asmani kao sikwalewe inu nikiwa uvumzi iliende ya vumwe shahune mahakama wajau ya mzingara kajabuliwa atotalma ranzi de mwezi 4 le 4 04 98 ikao hadetenewa ya kaliberewa harditse na harengwa etarehe 28 le 28 2018 ranzia abu hadetenewa hata wosiku wale wenu Saleh Asman jabo kome sue Faisal Darus ikao ancien réfugié harma elesi wala Komori la Mayoti haretewa depuis en juin le 29 04 2019 enfan hadetenewa na torture ikao harma gendarmerie ya Hombo nana wajau Mesue Lukman Badran ikao commerçant wa mji wa Mtsamdu haaretewa ranzide le 23 07 2019 haruma e anfera yamboyo kana haria mini ya kahanza itie msajaja ngeiho gendarmerie ya Hombo hata yemakati rizambayan ye list ya huandrika warengo mateka nezi ya Colonel Azali Asumani idungu gendele yao ye list ya huandrika warengo mateka nezi ya Colonel Azali Asumani idungu gendele yao ngari msahao ni Komori msubiri haukana wanyanyasi ikao dua gamatilwa warengo mateka nezinu kwa wati washashi Mesue Nasir originaire wa Mtsamdu haretewa etarehe 20 le 23 07 2019 sur l'affaire ya mbaukana haria hezemini hadetenewa iho Hombo ngasina ranzi do ngasina zaidi ya mahamili jabo ko Mesue Salim Said alias Merna originaire wa mji wa Mtsamdu haretewa ranzide mwezi le 23 07 2019 heze anfera za hemini hata mpaka demakatiano ye listi ya huandrika ondu warengwa mateka wa subiseo ya repression ya hezi ya gozi shamvu ya Colonel Azali Asumani idungu ngendele yao Mesue Fuad Said Mustafa originaire ikao waho mji wa Mtsamdu
harengwa ranzide tarehe 26 ya juye mwahazuhizili na kume na shenda haruma ezenfera za hemini nge haruma ou torture haruma ye pirizo ya hombo gendarmerie ya hombo. Mesue Ali Hussein originaire wa mtsamdu wa jau haretewa tarehe ndainuyo de tarehe 26 ya juye mwahazuhizili na kume na shenda ile swala lamini ngwao iho haruma e gendarmerie ya hombo. Jabuko wajau ye listi yaho wandu ikando arengwa mateka idungu ngendele yao Mesue Hamidou Kasapa originaire wa mji wa Mtsamdu ye tarehe 26 ya juye harengwa mateka harmale swala la hezeni ransika iho Mtsamdu wangaliza tukufu wa hele swala wa Facebook FM rumambia na kana ye listi yaho wandu ikando arengwa mateka wa subiseo ye repression ya hezi ya Colonel Azala Sumani idungu ngendele yao. Jabo kongi wa kumena watanu Mesue Mustafa Ahmed mkazi wa mji wa Mtsamdu ranzide mwezi 20 ya juye mahazuizili na kume na shenda nge haruma emabehewa ya hombo. Wa kumena warandaru Mesue Abdu originaire wa mji wa Mtsamdu ye tarehe ndiyo uyonde 20 ya juye mahazuizili na kume na shenda nge haruma emabehewa ya hombo. Mesue Saindou, originaire wa homji wa Mironsi, d'origine de Mironsi, Mesue Saindi Abdou, de tarehe 26 wa jau ya mwezi wa juye 2019, ranzida iho Mtsamdu ya Nzwani, geharamema behewa ya kijeishi ya hombo. Gewa kumena shenda, Dr. Said Mohamed Abdou, alias Abantu, ikao mkazi wa mji wa Wani, haretewa tarehe 26 ndainuyo ya juye mahazuizili na kume na shenda hele suala la hezemini ikao hadetenewa harima ye prison ya koki mahalani ikao koshida shituhenda owandu ikao ye listi ya owandu ikao warengwa mateka nezi ya Colonel Azala Sumani idungu ngendeli yao daewa ye Mesue Suleiman Daud alias Merna mkazi wa mji wa Wani haretewa tarehe 26 ya juye wajau tarehe 26 ya juye mahazuizidi na kume na shenda hele swala la hezemini. Mesue Laidin Shamfi alias Magato ikao mkazi wa mji wa Barakani ihonzuani wajau haretewa tarehe 26 ya juye mahazuizidi na kume na shenda hele swala wajau la hezemin hadetenewa ranzida iho koki ranzinga sina mahamili. Mesue ngewa 22 Mesue Saindou Ismail mkazi wa mji wa Barakani ranzida ihonzuani harengwa mateka ranzide tarehe 24 ya juye mahazuizili na kume na shenda. Ngewa 14 Mesue Alwali ikao militant wa daula ya haki Mesue Alwali wa mji wa Nsujini wajau haretewa ranzide tarehi hadetenewa harima ranzide tarehi 20 ya Avril mahazuizili wa 20 hele swala la ukana hari hanjio msirini haswali wajawiye listi yaho wandu ikaondo arongwa mateka nezi ya Colonel Azali Asumani idungu ngendele yao ngewa 24 Mesue Muhammad Mwana ikawe makatianu hadetenewa harengwa mateka ranzide mwezi mkume na ndaru ya me mahazuizili na 20 ikao risa na ndura timizi mwaha haruma pirizo ya Moroni ye makatianu nge haruma zihiru haruma yela pitali ya mbeni nana zihiro la ubirilizi lahe sirkali jabo koye listi yaho wandu ikaundu arongwa mateka nezi ya Colonel Azali Asumani idungu ngendele yao Mesue Jaula de namna hiyo Jaula mkazi waho mji wa Ankibani aiho Nzuani harengwa mateka nezi ya Colonel Azali Asumani ranzide tarehe 15 ya me ya mahazuizili wa 20 heze swala lahe koli piege haari koli ya kapiejewa ranzida iho Nzuani geharima yela ze gendarmerie za hombo geharima le bamba la 20 na mfukare Mesue Mohamed alias Leger mkazi waho mji wa Sadani
mkazi waho mji wa Sadani ikao haretewa ranzile tarehe 15 yaho mwezi wame ya Rakanio ranzi daiho haile suala la hekol piege hadetenewa harma yela pita harma e gendarmerie ya Hombo jabo konge harma wa urudwa wa 18 Mesue Abudi mkazi waho mji wa Mjamawe Abudi mkazi waho mji wa Mjamawe harengwa ranzile tarehe 15 ya me ya mwahazuizili wa 20 ngena aisafa nyamaha harima ya gendarmerie ya Hombo jabo konge wa 29 Mesue Naibu Kasimu mkazi waho mji wa Sima ikawoi ancien commissaire wa gouverneur Abdusalami Abdu harengwa mateka nezi ya colonel Azala Sumani ranzile mwezi 15 ya me mwahazuizili wa 20 hele suala la hari koli yambwa ipiejewa jabo kwenge yabo meswe nge wa mengo miraro wajaunge wa mengo miraru meswe aha kasima mkazi waho mji wa Sima yaretewa tarehe nda enuyo di tarehe ya 15 yame mahazuizili wa 20 hele suala la hekoli piege ya detenewa harma gendarmerie ya Hombo nge wa mengo miraru na mweja meswe Idris Jabir mkazi waho mji wa Marehema mkazi waho mji wa Marahare ranzide tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 hele swala la hekol piege harenge swafia mengomiraru nabili Mesue Zarkashi mkazi waho mji wa Vuani iho Nzuani ranzide tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 ngena mwaha harima ye gendarmerie ya Hombo jaboko garmabiana kana wandu arengo mateka ranzinga sina zaidi ya mahamili henda mahamiraru hata mwaha watina mahakama watina sibabu ikao nduarenda jaboko harengere yeswafia mengomiraru nandaru meswe hataga mkazi waho mji wa hada daweni ranzile tarehe 14 ya me 15 ya mema hazuizili wa 20 harma ile suala la hekol piege hadetenewa harma ile pita harma ya gendarmerie ya Hombo bakia la mengomiraru na nenga mjori samihi wanga tukufu wa Facebook FM haukana umsafara koti mangu ye makatiano ye mengomiraru na ne arengeso afya mengomiraru na ne meswe Ansudi mkazi waho mji wa hada daweni ranzida iho Nzuani harengwa ranzide tarehe 15 ya me mahazuizili wa 20 harengwa mateka na enge harma elebehewa la gendarmerie la Hombo ranzida iho Nzuani harenge yera ya mengomiraru na nsanu meswe Muhtar Ahmed de Jimlime mkazi waho mji wa Jimlime ya detenewa ranzide tarehe 15 ya harengwa mateka ranzide tarehe 15 ya me mahazuizili na 20 ikao ngena makazi uharima ya prison kuu ya Nzuani ranzida iho Koki jaboko wa mengomiraru na radaru meswe Huzam Ahmed wa homji wa Jimlime wae harengwa tarehe mengo 20 tarehe 15 yame mahazuizili wa 20 ye listi ya Henry Kaundu harengwa mateka nezi ya Colonel Azali Asmani idungu ngendele yao meswe wa mengomiraru na mfukare meswe Fardi Ahmed mkazi waho mji wa Mironsi ranzida iho Nzuani ikaunga rjoka na Nzuani makatianu shilengulo haukana ritana bahi haukana harma mafunvu mengo 8 na matsanu riadhu kuriobanu yala wa harmale siwa la Nzuani mahalani kaongela zimuo ele 26 ye tournantire je Nzuani hulawana no idhukuru meswe Fardi Ahmed wa mkazi wa mji wa Mironsi harengwa mateka ranzide tarehe 15 yame mahazuizili wa 20 ngena makazi iho Koki jaboko meswe Atumanu Humadi alias Barawa mkazi wa mji wa Mtamdu harengwa mateka ranzide tarehe 15 yame mahazuizili wa 20 hadi suala la hekol yambokana hari piejewa ngiwa mengomiraru na shenda meswe Ahmed Abdu mkazi waho mji wa Bandraju Shirokamba harmale siwa la Nzuani
haringwa mateka ranzile tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 hele swala lambokana hari yekoli ipiejewa jabo ko ye listi yaho andrika warenga mateka nezi ya kolonel Azali Assoumani idungu ngendele yao angaliza tukufu wa Facebook FM ngewa 40 monsieur Yusuf alias Makelele wa homji wa Bandra Shironkamba harmale si walanzwani harungwa mateka ranzile tarehe 15 yame mahazuizili wa 20 na mahazuizili wa 20 ye haruma gena makazi haruma yela pita haruma ye pirizo ya koki wangala tukufu wa Facebook FM hamana mna kwa mabiani ye onrodwa yaho andukao duarengwa mateka idungu ngendele yao ye makatiano ye wa 44 monsieur félicité Elhad mkazi waho mji wa Mjamawe ranzida ihonzuani harengwa mateka nezi ya kolonel Azali Assoumani ye tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 ye makatiano ngena makazi ihonkoki prison ku yanzuani ngewa 42 monsieur Humadi Said alias procureur shahunu procureur yofunga shawoyi ahisa hafungwa haukana ranzile tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 harengwa mateka nezi ya kolonel Azali Assoumani ranzida iho nzuani ngena makazi iho kokinga sina zaidi ya maha hele swala la hekol piege ngewa 40 na wararu monsieur Nadhari Bakar mkazi waho mji wa Mjamawe ranzida iho nzuani ngena makazi iho mkoki ranzide tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 jabo kwa monsieur Dhunu nge 44 monsieur Dhunu de marehema Marahare monsieur Dhunu mkazi waho mji wa Marahare harengwa mateka ranzide tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 hele suala la hekol piege ngena makazi iho nkoki harmela pita linku yanzuan jaboko wajau ngewa 45 monsieur Taufik mkazi waho mji wa Marahare wajau harengwa mateka ranzido tarehe 15 harma yele siwa lanzuani tarehe 15 ya mema hazuizili wa 20 hele swala la ye kolpiege na engena makazi harma ye prison ku yankoki gardungao wandu waloma admi harma ukadamivu ni mateka ikaondu warengo harma le swala harma yezi ya colonel Azali Assoumani nge admi wajao nge wa 20 na nge wa 40 na ndadaru monsieur Yushao Halifa wa homji wa Dindri harengwa mateka ranzile tarehe 15 yame mahazuizili wa 20 ranzida iho nzuani na engena makazi harmwe universite nku ya ububulwa iho nkoki harmwe prison ku ya nzuani ngewa 40 na mfukare monsieur Ali Mohamed Amir alias Koka ikawa homji wa duniani yambude iharmale siwala ngazija harengwa mateka wajao ranzile tarehe 15 ya mwezi wa me mahazuizili na 20 harmale swala la hekol piege ranzida iho ngazija na ranzida iho nzuani na ema katirizamba yanu ngena makazi harma ye prison ku ya nzuani iho nkoki jaboko ngewa mengomine na wanane ngewa mengomine na shenda amfwan ngewa mengomine na wanane meswe Kamal de Mremani harmale siwala nzuani ye tarehe 15 ya mema hazuizili na 20 na shenda harengwa mateka nezi ya colonel Azali Assoumani ngena makazi harmwe pirizo ya koki ye onrodha yaho wanrika ondo harengwa mateka harmwezi ya colonel Azali Assoumani idungu ngendele yao na hunu nsi hunane kablia na tarehe 20 na ndadaru ya me tarehe kaongeli wao ikao isa itao mduo mzima ho bangweni shahunu uwalonezi kwa tsuranti ubambaza banzwi yaho wa Komori ngewa 40 na shenda monsieur Charzanger ikao wa homji wa hada daweni harma elesi wa lanzuani harengwa mateka nezi ya colonel Azali Assoumani
ranzile tarehe 15 yame mwahazuizili wa 20 ngena makazi ihonkoki harenge yorodha ya 50 meswe Faisal Darus yabeha yarengwa mateka ranzida iho maore ikao yepafu yahe polisi ikaundo iviriliao eze nyushuru neze frontieri za maore amri yahe serikali ya Komori habeha ranzida iho mayoti na enge haruma hawaswila haruma mjwa mtsamdu ikande tarehi 15 ya juin mahazuizi liwa 20 na enge na makazi ya makatianu iho gendarmeri ya Hombo hata mpaka daba sainu waduhuze kwa tsina habari za huandruan jabo kwenge wa 51 meswe Fayad Halidi Yahaya alias Jack Bower ikao hanlevewa ne polisi ya Faransa ranzi ne jepen ranzida iho Mamudzu harmale siwa lanzwani ika yande tarehi 14 ya Septembre mahazuizili wa 20 wakati ununge detenu harmae kan ya militeri ya iho Sangani ndongo ikao wa mzaya kwa tina mfio zahao ya makatianu harma ye gendarmeri ya Hombo ranzile tarehi 28 ya Septembre mahazuizili wa 20 ye listi ya Henri Kaundu arengwa mateka nezi ya Colonel Azali Asumani idungu ngendele yao ngewa 50 na waili meswe Muhammad Saida alias Mbeni Literaire yarengwa mateka ranzide tarehi 20 na yakarengwa mateka ranzide tarehi 22 ya Septembre mahazuizili wa 20 harima mji wa Mbeni ya detenewa harima ya pirizo ya Moroni ya akuzewa hari hakahanza ya koze akanza ya pasue kase des urnes harima ye fraude electoral ya mwetarehi 24 ya mars mazuizili na kume no shenda jabo konge harmale ya orodha ya 50 na wararu monsieur Abdurrahman Mohamed personnel alias Maru réfugié iho mayoti ikao ha explisewa ne polisi ya Faransa ha detenewa harmai gendarmeri ya Hombo ranzili tarehi mengo miraru ya Desembre mahazuizili wa 20 yangorudha yaho wanduika wandu arengwa mateka nezi ya Colonel Azali Asumani idungu ngendele yao wangaza tukufu wahe Facebook FM ndumambia ni okana ngasina ntihunane ne tarehi kaunde ilindu wao wakomoru wadungu ngojuwao wanduikao duarengwa mateka bandi ya ridungu wanduikao ndu atolaze roho osiku wajana ngiwa 54 meswe Ali Ibrahim surnommé Wardhui meswe Ali Ibrahim yajikubalia paro Wardhui harengwa mateka niho mtsamdu ya tarehi mengo miraru ya Desembre mahazuizili wa 20 ikawe makatianu ngena makazi na mbulio harma ye gendarmerie ya Hombo iho mzuani ye listi ya Henri Kaundu arengwa mateka idungu ngaendele yao ngewa 55 meswe Abdallah Abdu Hassan alias Agwa ikao wende raisi wahe daula ya haki mudiru jimla wahe Facebook FM ikao rimdhukuru hamara ya mando Abdallah Abdu Hassan ajikubalia paro Agwa rais wahe daula ya haki ikao haka ikao journaliste wajao wahe Facebook FM rizamba mudiru Facebook FM harengwa mateka ne gendarmerie ya Taifa depuis le 6 janvier harengwa mateka ne wabirlis wahe daula ndamba kana GCHP garde de personnalité garde présidentielle de haute personnalité ranzile tarehi 6 ya janvier mahazuizili wa 20 no mweja ye masihu yahe manda ikao mandadare ikao harete ranziabo hata mpaka ndaba sainu déstabilisation hau amrishi wa ukana hara kanza fanya déstabilisation à l'ordre public ikao ha torturewa hata nelejeishi na wandu ikao nikwaze amri za Lukman Azali Asumani mwana wa Colonel Azali Asumani deja wakati unu Abdallah Abdu Hassan ranzili tarehi 8 ya fevrier mahazuizili na kumena shenda hanta uhunra ye tarehi 28 ya Mei mahazuizili na kumena shenda emakatianu ngena makazi iho gendarmerie ya Moroni
yaorodha yaho ikaondu arengwa mateka neezi ya kolonel za lasumani wangal za tukufu wa Facebook FM idungu ngendele yao ngewa 50 na warandaru meswe Zainuddin Ahmada mamru wahe ya movement ya daula ya haki ya rengwa mateka neezi ya kolonel za lasumani na zide tarehe 20 na mfukare tarehe mfukare ya janvier mahazuizi liwa 20 nomweja hari hakanza tuhumlwa na destabilisation ikao ministre nana waja huyo kana hari hambokana hatia mro harimaye wizara ya jeunesse nespor ranzile tarehi 10 nomweja ya janvier Zainuddin imakatianu ngena makazi harimaye gendarmerie arma imagoba ya moroni harengo yo horudwa ya 20 ya 50 na mfukare monsieur Tahir Minhaj yaretewa ranzile tarehi 20 na ndaru ya janvier haruma suala ikao hari akafanya kampanye ya ancien vice-président Mohamed Ali Swalih ikao wende après avoir afanya campagne monsieur vice-président Mohamed Ali Swalih membre ikao de son parti politique wa IPDC hagamatilwa ikaongena makazi yuho gendarmerie ya Moroni ikao harengwa harmwe tribunal ya Moroni banda yakatendea yadungana na Mohamed Ali Swalih nana wajau nge wa 20 nge wa 50 na watano 50 na wanane afwan meswe Isa Mohamed alias Bobosha Isa Mohamed alias Bobosha ikao harengwa mateka hamara ya bili harmale siwa jirani lanzua la bushini ranzile tarehe 15 ya Julieti ikao haka ishape tarehe 15 ya mwezi unshardi sena harejeziwa ihomoroni harejeziwa ihomoroni ranzile tarehe 20 na mfukare ya janvier mahazuizili na kume na wa 20 nomweja ikao wakati anu emahalani yaliyo Allahu alamu wa rasuluhu Mwenyezi Mungu wae nano andu ikao mdoa mfunga mdoa juao obahanu yaliyo ngewa 50 na shenda 50 ngewa 50 na shenda Monsieur Abbas chauffeur wa procureur originaire wa homji wa Mironsi wa Mitsuje Monsieur Abbas chauffeur wa procureur mkazi wa homji wa Mtsuje aretewa ya tarehe 20 na shenda tarehe 20 na shenda ya janvier mahazuizili wa 20 nomweja ikao hatuhumnulwa harma membre ya jeunesse wa daula ya haki ikao ya makatianu ngena makazi iho pirizo ya moroni ye listi ya honrula ya honru ikao duarengwa mateka nezi ya kolonel za lasumani idungu ngendele yao ye harma honrula ya honru ya mengomirandaru Ibrahim Abdallah alias Yantu ikao habewa ne polisi ya Faransa ikao dilona makazi iho maore ranzinde tarehi 15 ya fevrier mahazuizi liwa 20 nomweja ngena makazi harmwe brigade gendarmerie ya Hombo harengeye onroda ya mengomirandaru nomweja meswe Haji Swafain mtangazaji wa radio Ngazija ya aretewa tarehi monsi ya mars mahazuizili na 20 nomweja daena wanru wane ikao warengwa andetanu iho en France na mzungu mzima ikaondo akawarengwa hari pour avoir une colis illicide affaire non illicide ula wananele swala linu hata mpaka dabasa yenu ile swala la hezanfere ikaondo mrenga wako mori kwa tushindo jua ya orodha ya wandu ikao dua rengwa matekanezi ya kolonel za lasumani idungu ngendele yao ya harma orodha ya mengomirandaru na waili Monsieur Abdou Shukuru, ancien lieutenant, ikao ancien lieutenant wa hele jeshi la Komori, ikao haretewa harmao mji natali wa yazaliwa Bambao de Bambao Mtsanga, harmao mji wa Bambao ya Mtsanga, ikade tarehi 6 ya Avril mahazuizi liwa 20 nomweja harma ya mfera hari ya avion ikao ndi akaanza bali ye president indar mwale siwa langazija ngemkinishayo kana hari wakamengoni mwandu ikaondu wakaanza watie msajaja harmai ya avion ino jaboko ngewa mengomirandaru na wararu Monsieur Muhtar Baza ancien maire wa mji wa Bambao la Mtsanga ikao wajao harengwa mateka nezi ya ikao wenatifu wa mji wa Bambao la Mtsanga de tarehi nradaru ya Avril mahazuizi liwa 20 nomweja
harumale suala lahe yanvio hari yakanzaiba liemhu wahe daula yelisti ya huanduka warenga mateka nezi ya kolonel za Sumani idungu ngendele yao nge wa mengo mirandaru na wane mengo mirandaru na wane meswe Inzudin ibn Muhammad el-Hajj ikao inde kadi waho mji wa Mituje ikao hatolo ya makatianu ama hambwa ya tirongowe ikao hakaujula hele zina la fundi Abu Rukan ikao hakaharengwa mateka nezi ya kolonel za Sumani bahari hahezale ji hamba ukana ngela zimuo ya mesiribula ya makatianu harejei wanuhuze lakini nge harmazifungu zondani ngusubise ya repression jabo konge wa 55 meswe Abdouanfan alias Mwencheche ikao accusewa d'avoir participé harma les événements za Medina ranzida ihonzuani harma umahazuizili na kume na nane ikao hadetenewa harengwa ihonzuani ya makatianu nge harma uziro harma lesiwa la nzuani kabati mrujuo ezenfio ikao ndo ya fiao ranzile tarehi kume na mbili ya avril mahazuizili na kume mahazuizili wa 20 nomeja ngena makazi harma gendarmerie ya Hombo yonrodwa waho wandu ikaondu waronga mateka nezi ya kolonel za Sumani dungu ngendele yao ngiwa mengo mirandaru na warandaru Dr Mohamed Salih ikao wende ancien commissaire de finance wahe ancien haurambe wahe gouverneur wa haki wahe le swala nzuani Dr Salami Abdou ikao harengwane gendarmerie harumale swala lahe harumale swala aranzida ihompaje ikao ikande tarehi 28 ya avrili mwahazuizili na 20 nomeja harumaye resource ikao ide ya mrenga hari ngedhukurula na nuvumo ya ukana yanketi ibula ya tentative de coup d'etat almuhimu zinu zojula shwa wa bapale na gazo nuwatende hata mpaka dava hara hai mahakama ni serikali kwa tsuwajua baishe ondo wa waruma ya orodha ya huandrika ondo wa rengo mateka nezi ya kolonel za Sumani dungu ngendele yao jabo konge wa mengo mirandaru na mfukare meswe Muhammad Rabiu Abdallah alias Mele ikao wajau son tour arrêté harmao mji wa wani tarehi 29 ya avril mahazuizili na 20 nomeja ikawa ancien commissaire wa honono wa gouverneur Abdusalami Abdou hari mususonewa na fera ya destabilisation jabo kongo wa mengo mirandaru na wanane Monsieur Ibrahim Mohamed ancien président ikao de président wa conseil yahe delili yahe le siwala nzuani harma ufaume wahe yezi ya Dr. Abdusalami Abdou ranzinda iho nzuani ikao harma mateka ranzide tarehi monsi yame mahazuizili wa 20 nomeja harma dossier yo nge wamengo mfukare kamil ikao ndemana wa Dr. Mohamed Salih ikao hakahanzaba liemba hindu bandi ya mziwahe ngoma gobani ya mbesheye shahunu ye mwanahe harengo mateka usikundo wuwu hambwani dangare mbeba humkensi abo mdo patane mavushe itarehi monsi yame mahazuizili wa 20 nomeja ranzinda iho nzuani ngena makazi iho nkoki ye makatiani jabo ko yelisti ya hoandu ikaondu harengo mateka ni nezi ya kolonel za Sumani dungu ngendele yao ngewa mengo mfukare na mweja ye makamu rais mzamani wahe yensi ya hatu Muhammad Ali Swalih yajikubalia poro Mamadu ikao hansi wamba hanu hondani hahe ngasina zaidi ya maha miraru ngardora tahe mahamine ye makatianu jabo ko ye ngewa mengo mfukare na waidi depute mzamani waziri mzamani wa habari za mwenze no msharkiano bana Mohamed Dosar Bakar Mohamed Dosar ikao harengwa mateka nezi ya Colonel Azali Asumani jabo ko ngewa mengo mfukare na wararu ya makamu rais mzamani wa hele siwa lanzwani bwana Nurdin Midlaj harma ele siwa Nurdin Burhan waja anfwan harma ele siwa lanzwani ikao nge haruma zifungo zondani habu ya ukana katina ruhusa ya uroshea ya muhazie nge wamengo mfukare na wane ya mwana wahe guvernori mzamani wahe siwa langazija Hashim Wased Hassan Wased Hashim ranzida iho fumbuni ikao hansi wa hondani hahe ranzido mjiwa fumbuni katina ruhusa ya urohayabo habu ya ukana hamba ukana ngelazimu rais wahe daula ya jikome ya maruhe yelisti ya huandu ikao warengwa mateka nezi ya kolonel za Sumani rimambia na ukana idungu ngendele yao
jaboko idi bwana ngi haka victim harma eles olalinu ikao hatolo hapirizo yakaya shahunu habaloi hanywa harma eles olalinu na enge mengoni mwandu ikao ngo harma repression ikao kwa tina ruhusa ya ulawa bonsiju ya hatu ulawana nezi ya Colonel Azali Asumani jaboko ye listi ya huandu wae ma victim wahe eles olalinu iraisi mzamani wahe yensi ya hatu Dr. Ikililu Dhalin harengeye swafili ya mengo mirandaru ya mengo mfukare na nne Dr. Ikililu Dhalin harenge swafi ya mengo mfukare na nne ikao hafungwa harmale si wala jumbe Fatima aranzida iho mali ikao embanongo ya ruhusiwa do ukaende ya lime na utunda ekaire seti ya hebulanje ahe iti yamba hindu shaho juma yabo ketsubidi ya shidie yeze mipaka ikao do yanikiwa wangaliza tukufu wahe Facebook FM hamani namne kawarumambia ni yaukana nsihunane kabli ya tarehi 20 na ndadaru yame ikaonde didwao ridhukuru ya maviktimu wahe ye tarehi ndongo ikao ngo zaidi ya wanadamu mengo mfukare na watsanu do alo maviktimu walo harma repression ya yezi ya Colonel Azali Asumani ye makatianu ikao ndongo ikao armambia nyokana hama dumpango wa hatunu ye kawaida kabla ya rejani ka wakomori beisho wakati uviri mwinji rika wajibu ika harme wajibu yaka rirenge e orodwa risome orodwa banda skwa jana risome orodwa waheze maiti zaendelea ya bomba joba tina ulata wakati ngarjo para mdada biswali ya chikubalia para mbaba chenko ya jamwe juma ye listi kaondo wandu kaondo arengo mateka nezi ya Colonel Azali Asumani Nada biswali wa chikubalia para mbaba chenko salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh number za masihu salama alhamdulillah ngo zaidi ya wandu mengo mfukare na watsanu wa Rashida rawadhukuru do andu ikao wa harma repression ya hezi ya Colonel Azali Asumani warengo mateka nezi ya Colonel Azali Asumani makatianu bandhi ya hao ngondwa tsahe mahamine harma ezepirizo za moroni ndada biswali bandi ya jana ridhukuru zaidi ya wandu 20 maiti kao zitolwa harma yezinu lewenu ridhukuru wandu ikao arengwa otaji bila hisabu bila urenda bila makama ndada biswali wachukua paro baba chenko ngao na mrongo yorodhwa itendewa ni rais mzamani wa hensi hatu Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yibalwa ni rais mzamani wa hensi hatu Dr. Ikililu Dhalin ngao na mrongo raba menchima na Badruddin baisho wakati kona uruhusu izirendele hule shanduka ya mwanamba Badruddin handaninga rombea wandu wanudu wa njema ike wake mfano na wandu wafanywa hijazi wabangulawe madhambi ya hao au kawa hanu watilo wanadamu wadona fami wadona wana na wandu washe kau wafungwa bure batina warenda haudhulumifu wa hauneze fami za hao abo ngengari wombe yao kaya wabangulawe madhambi ya hao ola wayabo wala watwahirifu manama Badruddin ezabili ngelazimuo leo tikana namna yojua nikomeye ejanibu ya opposition au kaya zenongozi inu ngwalala ngwazionao hama wandu walona kabiri ama emaunano wafanywa leo ne mwana Nyasubedillahi Mshangama wisa wandiso rinika mavushe ya hauziro ya he namna ya opposition wajipanga kinyume ya hizo rakaufikiri le 26 au kaya kavati oneha mivushe yahe namne ikaondora kahelewa le 26 ya ushinda rideilie wananyasi wafungwa kisiasa walo harumaze la jodi mwanama Badruddin cha ngarionao ukaya owaruwanu ngwalindao izo Mwenyezi Mungu yajo kahanza bati na usaidizi wa hao eka Azali hasibo nti ahanza hahe auho hanza Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ambari muombe yalisaidie chaya butindova hanuwa liyo mwanama Badruddin risari elewa osikuwa leo namna omonano wa roha usoni mwe mkombe mhuyu wa hizi janibu za kisiasa za opposition mwanama Badruddin ndada biswali ngujo kaweli waje ukana yamba ukana yensi kabati hata prisoner politiki kabati diktaturi kabati stability
hunu zaidi ya ndo mfukare zaidi ngwa kurubia ndo mfukare ngwa harmaze la joli za Komori bahari ngwa tuhumlo bahari ngabo wakaanza wafanye jao bahari ngabo ani wafanya jao hunu harmaze maitipi ya razivumbua jana zalawa hata mpaka ndaba sainu karjeshia esirikali koja shindo parisa oandruika ondo oandruala bahata waula oharma ezekaza wa military manyasi ndada biswaleo tukubalu parme bachenko nujo ka hele waje okana vanu ile dito la serikali wo wona shanda opposition cheza wahusu kwa juzioni ndada biswaleo tukubalu parme bachenko risanga dora kurubie ntihunane basi eba banungwa mbeyokana ngo hisotoma ya harmanis olalinu hau toma mjuma hula au ngwanzo mbeyokana mwenzamuo kasa mgutomaya mwenzamo kesa mgutoma mwana wa Badruddin changa mjosibutinu hambe ukaya azali hatorea ikaongera zimo relewani harumali sualalinu hauka azali hatorea yansinde owandu wahimili azali ikawa wandu wahimili azali wo jemaranya wahimilia imazamana wahe opposition sha azali hatorea abostadiri azali hatorea wandu mabani hahe de lideri waheze parti politique walo harume opposition hawambia hamande mfome mdomba hawambia ukaya ezinu itobira mafuzi juo huja ngejobira mafuzi juo henda amfikiri yo dena mnazali yajitoa basi opposition warembe hajemne javu na nguzi mwana Badruddin ukaya ekaho ndo honzo ngonoshe javu basi mudore nation de haptosashe javu wechone nguzija yejabara yonja ihimi totashe javurino base kaptotso hume maji yehamba kaiduru so paswa banga mjolo mndandami nawe basi hupaswa bala kulomda ndaya kulatale kulimba yehamba kaiduru abonga amchojodunga le kulimba hula nende na pombe yonde heri opposition waliende wo mwana Badruddin dokawa kanti namna ikao kwa tina fikira ya hele bensime emazamana wale harma opposition leo kwa wati na fikira ya hele besime shawa kantu kaya ngari konti yo hateni wakati mwezi mwazo bitere hema ya hae hatoa azali vati namna ijiba vati namba danzi cheyo dena mna wakati haukaya gojidonyo mwana Badruddin haukaya ze aya wadingo mzitowa za aya za sisizo mtume wadingo mzitowa wadua zo kamtume Yesu sizo aya shaye kalala kwa sababu dokaya aya hiyo ya idunge ya wasulishwa banu hayo ya idunge ya wanili yebaki kinyume ya heze fasiriza heze aya ya opposition wafasirio wafasirize aya shakinyume ya zubonzi yani baada wafasirize aya wawane ilize aya zao zibaki shawo urengaze dara wabishi ya harumezi tondaza hao wabishi ya harumaze kanapeza hao wafikirize aya wizo ngazijohenda za wane mwana Badruddin abonge yabo sisi etwamangi onde me etwama ibakisha wayo cheme wanzuani eba tonaiba kisana wananya si wanzuani riwambao Mwenyezi Mungu yawanike jitihadi yawanike mvuyu yawanike mwelewano yawanike namna ya ushinda wa kombowe hakinu wa ushinda wa jamile haki yao wa ushinda wa rengeye zinu haukaya emalideri wa huyu zitwa za heze parti wangazija wahisa waisatwa maya le bensime hajari ya ukawo kwa tunendele ya mbio izonizori wonao kutuona zamana wa hiyo opposition ulo haruma babu ikao hapa ronjila waidia uwararu ya waonese zembio wendao kadhalika hunjila wa masiwa na kinyume ya hondu walo haruma serikali haini zajiri rekambi rekazo njema shawohonana kisirikali warenge karari au waeleza izo wafikirio kinyume ya opposition walala wasiuha kuchuona bizajiri harumaenti waziona wazivalia kuchuona majiho ya mwana ya mkomori ya zulumima waona wenda mazihoni au waona wafanya declaration hatemana mbamba jani mjuhu hatu ilombesha hatu zabira juzi hatemazama na wamahame wa opposition ya ulazimu wende wakiona mbamba jani wafanye declaration ofisieli ya utahema hakama ya hemjuhu hatu ilombesha hatu ya fanyishia kujawa wona kinyume ya hondu wa shangiria wazali
beshawari kazama janza bufuzi juu saye prefe ne mazama na wao warenge gari wende bamba jan bunga wana sawoka ye opposition riloniyo komo raha kwa jele we fatiria opposition na singasi rihisa karichuona ze tabiri ze opposition maksusu ze tesi za tendea ze parti karichuona wadimba lala abunga rambao wanzuanuka yallah etomaya hatungiyo na umana wa Badruddin dada biso leo chukua lupo romba ba chenko harma mafumvu mengo minane na matsanu harma jana harma oro lo ikaondo ra idhukurubanu uwinji wa hondrika wangu harma ze pirizo za Komori wala ya harma lesi wala nzuani na hunu wanongo tuhamba ukana oanzuani kwa tsudisa rijwanza rijwe mdada biso leo chukua lupo romba ba chenko harma hondrika wangu adhukurubanu zaidi ya ondo mengo mfukare na watsanu watsambali ya wabamba ya harma esisi wa za Komori kamil karjavumbu wa walona utazi wa kisiasa hunu waloma siwani watongo hamba ukana nyimlebonze na mjemwane nyimlebonze na mjehunu mjemdai ebe bano walondani wafungwa eizo wahundandazi omsanda wahundanda ubi hata walondani wanzao walobonze warulitse na warejehundani wende wangari walo harma mabehewa ya kijeshi ndada biso alachi kwa lupo ramba bachenko yonde maana mimi niambia mwana wa Badruddin ukangojele waje haina bavu la henga sicha haina bavu la hekomor jilo na mazamana wajile mawe zifuba ukao sima opoza wa hasadi haina babu wangalia amtokome yale babu la hangu la hamhame mwana Badruddin ukayana wa mudiri senongo ya zamba za onesa usikitifu wenda mno waonesa usikitifu uhusu emazamana wa mila yaonesa usikitifu emazamana wa opposition holiho hakomea wanasho hatu maksusu hakomea wanasho hatu wa hamahame hakomea wanasho hatu wa macha hakomea wanasho hatu wa babajani hata hea mahame kamidi wisha ndo viharongowa wisha ndo vihadisa vanu ala kulli hali wa mahame hoto onana awe mazamana wa politiko wa mahame hoto renyise ya mahame hao au hoto taha mazama wana hao wakia mahame warongoleya wa mwisowa ya mahame jema bavuyo ntipia shabu ne mtuamba hele bavuya la hangu mrati juamba chivumbu wa bavili tola hangu abonde mabavuyo ntipia nihambia wakade wabenu kuchojwa hazungu semba jini hamezo ya nzoyame kingume ya opposition kabati opposition ya roha haukaya mavushe ya hele girnadi lacrimogène la randila 2018 heni wakati wendo zubabonze galitungwa handi soba waombu wani werejeimo ndani yone maana ni wambauka Badruddin ngwamboza kwelo wananyasi wanzuan ukawondo were yawo ya feri inu haukaya wondo wafungwa hawinchi walojuma urinditiwa kinyume hatusi wangazi jema zamana wafungwa mondani owatangwa ubon ngwalindao la 2024 wateze kandida zao shai drabo mazamana wangazi jema opoza kwa watu na mbio za la 2021 manama Badruddin shalinu jinjio bazo la wakazi zo wanzuani hautaha wahadai wa warejeza ningono wanzuani ili wasi hafini aboge gari juliza wananyasi wanzuani wateze kama mbonzi wabau ho malideri wakomo wangazija haukangwa wambiao ndrabo na tenangwa wambiao ndrabo aboge ikakwa jaji kombowa yabo kwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna manama Badruddin swali watu kwa lupo ramba bachenko uli wakati ngondao na uvura ngarjo wona na harma ompango omwiso wa ompango wangoza tukufu wa Facebook FM ye kawaida supare manyasi saga franzida hivo Marseille ya jamwe harmare swala linu baishe yana songendao na urenga Oui, hello, mwanama Badruddin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Alaikum salam, mwanama Badruddin. Habuwa ya orodha ya huwa Ruzaidi ya mfukare na watanu ya mhu wahid daula mzamani Rais Ahmed Abdallah Mohamed Sambi shahunu haibaya ya rais mzamani wajau harmo orodha ya plus ya mfukare na watanu ya rais mzamani Dr. Ikili Nudhalin wanrikao dua njiao harmai matreka ikaondo ya rengwa kolonel za Lasumani zaidi ya wandu mungu mfukare ndo arengwa mateka nezi ya kolonel za Lasumani ikao risanga sina sihunane ne tarehe ikaonde ilindi wao manyasi sagaf
juma wandu ikaondora wadhukuru banu walo harmaze pirizo banvi ya hao hata mpaka ndaba sainu wandu zao kwa tua jua mfio kwa tua jua enamna walio eba harmare swala limu manyasi sagafu neze arrestasyon ikao ngabo zidungu hendele hata mpaka ndaba sarizamba wabanu karjawa hira parisa ya madzina enamna utao zitsu harmare swala linu na mkurubio na mfumo no mkurubio ne tarehi manyasi sagafu enamna urema ule zitsu lao harmare swala hamadeli mimi ya mwando wa armani kwa zitsu ya hile swala hilo nganjamba ukaya geladimuo ajikuyu ripare koloneli Azalia Sumani ne serikali ya hahe au harakifu avaya hele 26 me ya libere ema prisonnier politiki wao wakehuri haruma ema siwa ya hatu hawandikao kwa tiwa mahakama kwa tiwa na itendo ikaudo warenda avongeye rijo hutajia uwandu wao waliberewa upande ya husu le suala lahe le 26 me wala rizone sa umandoni ukaya le 26 me kabati kwa dito ilo njema yionesao kaya le 26 me ngabo nkodo au ngabo karate au ngabo jidoka ikaonga joka ujiri entre ya he ziazali ne maopozisio maopozisio wanu umimi harumwe kwa dito hangu niona mwana Badrudini maopozisio wanu kwa tsiwenji harumwe masiwa mane dalili ya he maopozisio kwa tsina ndongo wajoka ushinda wazanie mwanama Papachenko dalili yo riono rangu ye mahamili ya vira mana wende hata riono mwiso yekije ya hejua ze partiza kaivo pia zitambaziwa wabalwa ze biro no kabati marongo ikao do ya mkinishiha shabane fasiri ya hele 26 me inu ketsuja dalili yokaya Azali ngujoka usiswa bonsi au Azali ngujoka hula yafe le 26 me linusu ala lionesao kaya arie manda yahe ya he turnanti ya he maprezida aninge kazao kifu le 26 me ya badala hele 26 me kartu jua ya opposition wajoka handisa le 27 wenda wataheyezi yengwa joka usanisho Azali ya kontinye yezi yahe ne marai ya ikaudo ya washangiria ya wamiliki harumwezi siwa za Komori ye marai ya wakomori wanu wajoka ukubali ya partiri ya hele 27 walishe Azali ya kontinye wafanyazi ni kaudo ya wafanyiao wazono kado njema shopande wa opozisio wao kwa na ushinda wajue wajiamrishe wanrukume walomoroni wasopareni hawandrika o waju wasisopareni kwa tina haja nao abwe hiyo mbaviyo nganzi mwanama Papachenko yaelewe ikawa Komori wao kwa tatu rubaze mbonzi ho michini hao ne mabavu yao wasahopareni waelebe ya la mwenye baraka wa wadungu dingoni awaka kwa wadungu tusikibanu kwa tuto si hawa kombwensi ya hao wahensi mrikaudu wajona masulaha simpaka da wanu maopozisio wanu mana wanomfikira mesi ya sowa na wakomori webali yawe safara leo wanu kwa naka ukaharumandongo za eleksyon bahiwa je wahunde voti ya uwake kwa hundu baade kawende wafanya kudeta warengeyezi watoa Azali kimvu izo zindwa China chekado pande wo kandrongo za voti hata kandidaturi kwa nobulwa wetie doko abonge abo yote mbabi mimi nionao upande ya husule suala la bambajani la hema opposition vane serikali yekayende ekaka ijenda le swala ilori zamba humandoni ukaya karjaluona hankwati tonjema mana izo radio hanze madwamana wanu bobalo wandu mengo mili walo el maarufu walo urgent na walo malahoni wa forohe macho izo radio hanza wanjie warengo wandu wao watona lopitali wavote bije hamade ze bije wabahizawera isiye tembea wabelehondo wawende watretewa afungia abo minchujo opposition wajoju wawende harumba majani au wende harumatangani wenelewa hamrikao haralwa hitwa kwa tina yezi yokaya wajuje au wareto wanduwanu shemdulo na yezi Azali hawarwahitwa wardi tena wende waliberewa la marwahitwa donc wabangabo mimi pande wa opposition la dimani wa declaro panda ile swala hilo
ukaya mintuzo na nkwatito njema ukawende marangani ngamina yakinuke madwamana wawo ntipia hena mdungeno usikitifu orohoni yae shaka tujwa yafanyeje mwenye baraka hatolode honi ele mrumsheno wana yensu chini wajuha ye tsandra ya kujaono kale wondu nafasi wafanya bunjili wona pelu wanelewa yofikuru kaya nga opposition wala nza waseba la wafanya bunjilio watutsambazwa hamizinga wengi yabo ikeshele shijoka utongeza opposition warengeyezi duka wafarikishwa ne dunia badala heshe sabu warinika yabo abo kairuka na mora na hunda yezi wala lebanu waruwe wana wakomori waone masula hayo kentia hao zindongongizo njema haya waishineze njema hizo shawatibori parahunu weripaswe zitwa iyo dembabe hangu nionao mwana mabadrudini msuje kati jibu kana zaidi ya ndrumungu mfukare na watanu owinjini hao wazinga warani gendarmerie wazinga warani pejeni bahari wenjini hao wakautuhumla kwa jaka vahanu wadzima kwa jaka mji mzima kwa jaka iswa idzima shawazinga rwa harmazi ntananta zahe emasiwa bahari wakautuhumla hunu mndu ya ulawa ni majeshi ikawa waka harma kama militeri na sina zaidi ya mezi ndio hata mezi mili hata mpakanda basainu ema assassin wa bapale kwa jajula hata mpakanda basainu ema assassin wa gazo kwa jajula hata mpakanda basainu ema assassin wa komanda Faisal na mutu na Nasser kwa jajula ani hata mpakanda basainu owanro wanya nyaswa Medina kwa jajula na hunu harma suala zima rekandela hezemini rekandela ekol piege rekandela mustadrani ani bangwe banzala wandu wagamatulwa emakatida wayo ujoka wale wajeli swala ile mwenye sagafu wale swala linuba ni serikali yo ketenda mbiyo itahe wanduika o wama wandu hitwa serikali ngendo mbiyo itahe wandu wanzoa watowe haruma yezi warungwa wamba yezi yanyu iyo ketwenda ndo yezi yanyu iyo lazima ilawe waudu wandu wahafilishiwa ne daula ya Komori harume makatirilo nayo na uraka nayo chengengo wazungu hao suala la wandu warwa hitwa iyo bila shaka wajoshinda wajuo wandu wanu jabu yakawa washindua wajua wajivenu wao kwa tina rongo wafanyiao chaho sikitifu duka ya harumandu mengo minane ikare ndo ufanya shesabu ya bohena mru ngena wandu kume ufami abona rambewa wandu machana manane wandu machana manane waonge watu sopareni eske karelo angalia wisam person mwana mapatrutini ya rete wa ilo prizo karelo fanyoka ni mbake na ndukume wa wandu machana manane yo wandu wa pia kwa juju hawasopareni au waju sambafe hii waonese utukivua hao wadailio wandu walomo prizo hiho ro wafungwa batina haki ro walafi mwajujewa watu jujewa ro watorture wao shazenongo izozo ntipia ze famizo zilala zirua leo kuishia ye hutuba yala wana mtamdu risa ila plasi ya belu ihunduwana wa mtamdu wazete na wa miharuma ngwa isuteneo ukayabo hena mru na prepare testama ya hahe heni mrujola walizentwi ba azali le 26 mai watore ya wana wa mtamdu ukaya le 26 mai azalinge la dimo ya kenzuani wazineta se hao abonge wandu hamanda wao rihabilioka wanzuani rihabilioka ya maopozisio wa Komori wango wonti pia utishaho zioni abange abanga ribakioni la 26 mai rione kazondongo za kwelisha mimi ntuzi amini ukanga bajudisa hata nsasindanu yabili de la yahele 27 aweni joka hanzende midufi buambe yeziazalika za kifu bujende midufi shahoka ya wala madwamana wa siasa ikao kwa tina uaminifu kwa tusutene wane population wajuho wajivonote wasupareni waze warendo zilima msi bangu anzo yezi ngwanzo watasho wa Komori amani wa Komori wa wajujo chitashe amani kwa twitaha yabo ya musalimu salama marawe menji manyasi sagafu wa jamua harmae fikra ya aho wangaza tukufu wa Facebook FM oskwale mpango mahsusu karnaurenga wandu wenji ngarjo parema koresponda wahatu ili wajamue harma suala hamadalinu hawe yokana oroda mpango wende harma wakati minji lakini uskama udu ngarjo kana mpango mahsusu ikao nyo Komori ngari parauni mke hawinji yokana ngajoka hamaka na madodo bandarishi ya manyasi sagaf mdada biswaria shibale parmaba chenko nana wajao ya bonga jobe ya anteni lanzida hiyopatie ilirnike ntonton ya jamwe haswatan de wanrikao duarengwa mateka harma swala hamadali
ngamjo samihi bari kari trompe hae nambari ikaw lazimu keri para antonto ranzida iho patie ikaw lazimu keri para antonto ranzida iho patie lakin rijihundu ripara mbabachenko rijipara mbabachenko lakin ngarabhe antenda nzida iho patie idir sahen toto. Naam tonton, salam alaikum. Wa alaikum salam Badruddin. Tonton swale mpango maksusu ritamane ritrenge emaranya rimnike ni ma chroniqueur wa Facebook FM ilimtalazmu wakana mpango wende mwinji harma yorollah ya honrikao ikao hatampakada basa yenu weishiole jili humu tonton wala ndo nduko wala hafadhna listilo mkana baraka mgwajele washinde wa parashikali wala mahala niyo namna watilo mkana baraka listila hinji bofundi mjokan tonton zirungonga zutambisha au mjokana yani zirungonga zutambisha ndondo shantonton yibulwanira isim zamani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi yende akar musafil awal sharbi tsina ijaibalwa ni rais mzamani mwanzano wao Dr. Ikili Ludhalin ikao yende akaubaya wamegomfukare na watsana wandu lobo hariabo wakazi wa harmema lingo yao wandu wa mizi wa ni marais wa waid tonton ngabwandu kana yezinge daondro wandu wa washindwa parhaniha wazinga wa serikali shahunu wandu wa bapale wa wagazo wa feswali wa ani hata pakala haba haina serikali ngosongo watsaha tontonga wana fikra harmalis olaid marhaban ona ibara be ila videti ya mjama zangu fundi kililu baba le pare hana no anada mwala wakaya au nyezimu jura hafadhi na upere dizile amambo kusona bala zikantaru bimo jai kai italo barine na wanahatu waka ufanya hazi yabo ngarjozi jua ngujo ribeza hairum kana baraka ngujo ribeza hairum bangar tsungo mbende za hairum ngore pone mabaya wanza hairum bila lamina zeno ngoza usona na linusu ana la jalendo nyezi ngoende jori wani yauka wakomori deja waono ila namna ikaundo wafanye jitihadi ya hai izila ila washinda wazi imagine washinda wayatekeleza na balaka jaisa ngujor hafadhi Mwenyezi Mungu ajelioka leo rayato uniani banda ya rongowa elewana Mwenyezi Mungu ujorebe kabule kangwa wenze oskoma udu Mwenyezi Mungu wabuhuria uhanza rabbil alamin warajeze fami nano wanadamu ikangwa omolo pitali ngwa wawade Mwenyezi Mungu wabe shikale kangwa wenze warajeze fami ngwari hafadhi sirlo bonze no walohondani ngwari pone mabama ziro kangwa wenze naam tontonga mwananga umlemevu hakana hani mreshia listi ila bila shaka umwahe usisimuha ani wandua sha ngono namna jeze famizila tonton fami ngo mfukare zaidi ya fami ngo minane warengo tumbo miwa bahibahi na hunu ngabamba na zenunga zenda onro tonton na ukakusona bano ngara huvumwe mazina laba hisabu jokiruka ngona wana ngona ndwashe wala pia wana ndwashe wala pia wana ndwashe hafadhi de ainde manna rwana ba mimi zona jo rongo ni vwa heye zilio yino ilazimu waele ukawo kwa jajo jibiwano wana hao wahundwa ndongo amada zila harmaze zizabira elewa na bofundi wangu wasichozinga ragiri baba waruko dozingara ugiri na welewa abaika watushindore ndo kumori ndongo na watu waransi tranquili wanu warengenzi mateka uendelea tena mna Mwenyezi Mungu ajoka ubitse yeziaye omgwa juri bakimale kamgwa benze shawasirni wanjia wala marayeka kwasibu harimo uwijibira orumaze birwa wesi chindini ikabla zimwike wagongolane dawa walo harumo wiziu shawanje maraya wataru mapieji za ndrabo wadhulumuze famizile kao woko anashida wazangalie na wanu ani ndugu zashi umenye fuza ujinge kao ndugu tona andui kao kwa sina zorenda kwa sina fikira ya mara ya hao elewa na bufundi wangu hizo ndizo kao presko wanadamu wengi wajoji wanizo watushindo warenda ndongwe mara ya komori hawa waone hao Mwenyezi Mungu ajujela zenongozi kenjemeka mgwabenzi na watu waransi tranquili hai wandu wala baada walona fami na malao ena mriende ila namne kaudu ya jainliwa yangalole ziwahe chawa sembiwa jawa watana panikiza za drabu mbatona ngoza uchwaiza maiju waza hindini wazinga manyaze fami zozo onti kwa jingu walao waungu wanao donc hiyo ndogo kao huyo alhamdulillah za wana ziwa na wao besitingo wangamiza haukaba nuongo endao walekezo kabalaza no kabasi nongoku amanda ile washinda wa himawenda wao yabongo shobo fundi badru endelea
donc na bala Mwenyezi Mungu juwezo afanywa banu bala hakuwa na malaika wala kwa titranke hawana damu wala wanatiti wala kwa tiradinezi undawa baba hao tonton shanga mndongo ratsuelewa ani Ayatullahi habuwaelisti ikilimu haja habaya na onda wala wandua mrendezema hajaka watena hawatandani inu ngio nafasiri hindi horenga mapresida waili wafunge oya sarango mwado na nada Mungu ajoka iti mroro ndazema shazi choja he namna hila wala kwa jajwa wapuleo na hubi wani wa mwanadamu ujovewa shamjo kabane kamnyezi Mungu wa hafadhi manu kwa na ubirenzi ya inu webira inu tena relewana yaramambila benzi mkado kuwa wa namna haina namna yonse shamsuamini au komori uyo itodilia onivwa hemruo ibo ya rejea mwezi shabala ndwaza nuka kweli hastaghfiru na inutsi nyangu elewana hajata inu izo yafanyao ngizo jumweza za herangwe maha ensi yatu ya kumasukufuru hilo ndoko abo yeye hapiku haina mbika uzijiri komori pia ya mrongu tundu hapo hari yede mana sisi rongo kaya inorodo mwenji unu inu hata wakati waheza medabdalaka japare shianrodo unu yede mana na ambio kawa ureleze nroto tobahu ya shianzi zinji ranze ya liswalihi ranzi ya medab ureleze unorodo unu tonton chihole yewe kutona de mana na hole zoka de mana kana njanshi de mana na rongo kaya wanadamu wanu wazima be haina mzima bala ngena da hola kamil au mala humaili au kaga zikiroma swani atula na haina da hoyabo ngilo na harma wana waila au wararu abwane angalaze famizo pia kao zikaudhulumiwa yuti nyangu na yeye timbrikao akili yake awe ya imani yoka ya shindabirileze famizo ya toa baba upirizo au wazaza upirizo shaye ngodo tu ufanywa ama sindu ani zendo tabia enda onizo ama sindikaonge mwema ngelewa na ndogo na yungu juizo arendao ngonelewa hadaja hapa ana tena wale wandikao wamba maali lishawiri wa hai walazimu wambe fikira njema au wamdunze nzia ijuka njema ijuka mwafaka ngwa wapeu amanda tena abo zendo ngo pia zimenyenge abo de mana kao nartodo zidi Mwenyezi Mungu hafadhi mgwa jaili keza kaujirike zijiri ngwa jile wandu wala mgwa wabe shikali wala umo pirizo ya kama rumando tonto tuo joka rumando tuo ya jarenga zaidi ando mengo mfukare ya watapirizo namna hii maraisi maministri madirektori ani kabati mrulo bonze ngebana baha ya bakshando yabo ya bakshanda yebo mgwajo mto haba warakeke mgwabenze yekwe zodizo yakawuzizungwa yeye habiginia ya peu elewa no kayengu tsotsa habaka eche na zotsi ndongo mkiri ye hasa haja ngwendo kabati unwala ula ngwendo elewa na bofu namnaje ye ibale hene manadamu ya zaloba la kati sonje zama yengo mu elewa na elewa ndongo wao shangu tsamba ngwendo nabo amba mpaka 2030 izo yengu wongo ajiba wongo hamadi zo Mwenyezi Mungu wene ujue namna swari fobu fundi badibano sonti pia namna tsojota ya heshima hamenji na kwa tujua bana Mwenyezi Mungu ujue wafanyao wakomorizi la mika ongezi wajiria shaya wonyo wandu mahima makana madodomo ambao kana mranzema haila mluma bango eni ndo tsongo hamba yapokea rondo adazi hata siku Mwenyezi Mungu ajomba kana na rohe singaro Mwenyezi Mungu kaya rohe hawarake kambwa benze mjuko roho namna jina ndaza kamtsina bano mfanyao yerifanya namna jibu mwisha belule yote na banu beria mete na garde haukamba nywa ndongo rongo armaze mediazinu ngumjuoni asangu juoni no malaya anyabo mete wa garde na hena mbujuko fanya matabo ekakamja Paris wa shaze famiza hani zule maswani kutsona kabo ndeila ndrogo tsao mtsongoro ditena moti ya problem tonto sisiri rimosha maraba bwa shinda joka ngurendo nayi naye tena zila naika ungu zifanyo ngurongoziwa luandu walo hule naye au walo karibu naye shayeye abo hesa hele zoka bano zenongongu ishio changu fanyo elewa na doko babu yeye sisi namna riwambao bano Mwenyezi Mungu jojo ile namna ajoka humkumu Mwelewa mfundi wangu shakarna ujerambeze fami zatu au sisi wasi rambe wanu wajitolea wasisize fami bonza na wanduikao kwa sina fikira ya usikine mara ya wao icho tupe uruvu abo wasi abandu kwa sikuda wajidulumu relewa na ongo onoka wala waloi hoko wajafanya rongo yabo nyimakanza mwende maswani abo ganyandu hindi nyimakanza mwende sigarombo mungu sigarjo hene garjo gamjone nyama kana bumlidoni ndazina rongo
badi banu kama na hanywa choma yengu joka kufanya nungu ndi kwa wale wakatushindwa wafanya nungu hai no sawa wakatushindwa fando sawa fungwa zinda sambia mbangwendo baka na fungwa kile fungwa mwenza amri Mungu yeye ngufungua wandugu lekezo kabala ngufanywa ndongo je manabala yeye ngujitwa haruma ajali nziro mjumaila au kaya nguparo pa hunu shaoso Mungu ne wana ne zefamia za ho wanduwala kwa jakali ya radhi yeye bani zeno za ho lekezo ka izo wazungu oda hunu kwa sina ndogo za hoso Mungu hiyo kwa si hiyo au kaya hoje je wajua mavuna ajuka ya walindao Wahada Rabbil Alamin na Mwenyezi Mungu juu wabeki mala hiyo wakekwa kana mavuna mema hosoni mwa Mungu akamgwa venze hai grupu ikaonge ruma bano au kaza tobia wafanyao sitobia zo shida wake na mavuna mema iho wanadamu pia wagojea wawe mesilamu kamili wagojea nde wavune elewana chawasa wajilekezi zokaya ye mavuna hao ngwata hawa parele wavune hunu lepo hilo wadhulumu hunu lelo na kufundi wangu abadu hamadao karna shida rijifanise jao au kasima si maislamu au mati Muhammad ikaungaresho ngaromba Mwenyezi Mungu kamngwaribe mavuna mema ihorendao lelewana rasi reza arhamiza hatu haina umati Muhammad kamili lelewana bufundi wangu ankarjele watoto karjele wanawaka risha jana muniri hajahu hala pizza wazado wa komori belule obahe hajarbitse na hamete na ngada menaseni ani ama mkatswele waje ntonto zero ngoza ndisoshangaza mndu ivanuje ndokana baraka kwa tuta wa shendongo njema au kango yuno wanadamu wa hima wamba kwa tuta Qur'ani somwa chaina mdu vumba nongo za uso na Qur'ani au vumba nongo za mjamisirini ngurongo afungwa bure baba wandu hamada bombe kana baraka ngarjoka himarambe ndongo ndini sinao kwabo woze ndongo nzie wazita hao waparabahati warengei lankiba ya hoa komori au ila mizinga ya hoa komori ya lazimu wirumila ndo wabonze ngwa taho irumilo komori abandu amada karoparo wata manana ukabo wasinguru zungu hokaya rijitolewe de wafanye zile kaudo zalingana nao bomgwajua jelezi wakaushie ikamgwa benze ngebandro ntontozo nongo zinu vanona mna zongo zinu ani kazi tushangaza au kazi nongo nazodona ukanziro sikasi Mungu juu ezabaka wezo za Mungu mkanabaraka msaidia zamba baishe mkaramu nawe hamba kana nambaksheiho baiho hatuda sinani ngarjoje kangara nzao shabu nyenyi ngari mnindao hunu izo nongo nziro sisi karna wazi wasije hunu wawo dolo na tambu na harara hizo wazitsimbe wako mori relewana bufundi wangu cha sisi kabati wanadamu wajoma ngwari gojao hiyo asibabo kari rizulumu wako mori au rifanya tabiambi au rangamiza famiza wanu relewana wawo dolo na problemu hunu na hiyo au kabo wangu alikezoka hunungo wema na abo tujuru kwati wema au bakanizo mambanga mwatambishao singa mezo aredao singa menyara iswaida ula mredao jizi ani tunakazo no weka wangu zonziro sisi rongo ungartingo amezo wafanyao aweka wao kaize rongo kwanza mambe zolizo kwanza mambe basi abude manara rongo na baba singa sibo mgujuu abo singa sibo mgujuu sababu hapo Mwenyezi Mungu wae de ujue ile namna joka usharifu elewa na bufundi wangu bado sisi singa sibo mgujuu sababu hapo Mwenyezi Mungu de ujue ile namna ajuka usharifu nezenia za hao na ile namna ikao haukasingare wambia ukaya waziye basi tobia hizo sitobia njema sitobia za wandu wala harumati hamada ila ensi yatu ila tobia mbi hamada zila karje paro ziona rangu domwisho hatu icho tinda banwe wondo ambayo kana nyinde mfanyaze tobiambi haukana karjaparo na mkomo kwa japaro na mkomori yenda haruma bango ya famandamano ya reme serikali kwa japaro na mkomori yenda holela mdunganu tena ila shilaitendo ya zero kulawana nao ikao itanganya serikali wakangelazimu sanction zero zirengwa msaidi yende ya zamba ngo mjuondo ebanu ukaomba kana ukaomdo wa urongoza mbabi msaidi bebanu mirongozo mrongoza ne namna fotsoha ya jambao zinu bankolo we mrongoziwa tonton banu sisiri heleza kaya hata ze famiza wandu wanungu ngabo wenji kangwa na irumbi holi hodeze kufuru wandu wanezitimbao ngwa waelezao mkanabaraka sha wandu wao ula mdu wao udunga unumdika wangu mzirondondo ezabake abo Mwenyezi Mungu aende joka ujua ila namna kangu joka waswarifu neze kufuru wazitimbao wako mori relewa na bufundi wangu hauka wandu wanu banu titolekezo kako libanu wandu wanu pia kwa turongoziwa bana hata yarenge ntimateka yengu
kurongoziwa shai na mateka ndo yavotiwa imanda hicho kaisa le 26 haringi mateka ngatunga bavotiwa banonga kurongoza ushaka tuishia ngatunga hao ngavotiwa haya rilekeze namna hiyo kwa jela ya sekotiwa le 26 yana na tosta ile vesi solo sabote zike tranquilo mkarbaraka chabanu hata yeye yengu chorongoziwa nguchorongoziwa ngwambilwa cha ila lebumba la haye au yefikire ya au zenogozaye yodo bani kawa komoru wale kozo kawo ze fikira zao kazi tinjema au ka wandu hamanda wala au yeye yatendensi uyamba nguderape au kufanyombi yafanyambi wala mbanga karibu nao naye ikabla zimu amweleze shati ndo wale karibu naye sindaye waye kabate hata ushindo hajire trape haeshele kabanu hatsimbi kufuru au haeshele kabanu ngena majiondudu hasi ngobo baraze ngo belu ya zambazila balakatsara majitso osubutambe ukana bapale kajaulwa wa hadi wa 17 eri wandu walona ndrabo ani balaka ni hari katsara majitso belu no uwono mkarbaraka babo harongwazi le perdizarira hau efikira yembo kaya kabati hata nambano ya ushahidi yijo shindaila iye shabala hafanyoke fikira irejebe lokawarwa hitwa zibiribala na bala Mwenyezi Mungu nguju ile namna yafanya hata ya watoa ya watarma za aibu zinu huono ujana uje utowazila abo hisai hajijibu ukawa nadamu pia wakorijo kawala tuandikao za akili zao ngizo njema au kaengeza akili zao ngizo njema kazi jajo ukawa wado timo wakomori kufurunzirwa hamada zila yabongo nelo bufundi wangu endelea yabana suala zima yabana jukumu ya hema libali rihundao linungo irihondo yakojata mwe jukumu ne libali mibaraba hami nsuzungu haukadu wandu warungo ka ya saidilwa votiwa au ya sivotiwa shabana banga artsingoronga haukawa imrikao ngene akili hae hatimuma hizi hazange na wajuhu awe le jukuma linupia la husonaneza kufuru za simbi wao komori abori chumri hande yeye wae yeye wala bono walimao nwazivuna onu wazila o bana tumale bali nundu vanu ikarido mbando wandu wakahambo kawandu wa muheze haukawa imru mchwai imru mchwai kao da izo warongo kartujole namne kao yujili ya wandu relewana ijo kiruka yabu hajila wandu handongo zino jila hata zenongo zai au baibu wandu au wanelewa mbukana ijo kirika manu gamtukamba mfano mru mchwai au imru ibini utoneza firaona yakujesha kujaronga kamjesha zenongo namna firaona kabaibo owandu atowana da mwende mwandoa waelewa kabala imru wapeu doku babu haru mazeto beza imru ne ila kufuri kaungi chimbi wako mori abo karcho na ndugu icho sina yugu yode zile tobe ngombo mjohahe akaja jilie ufundi na ikililu ala msafara haja wa baibu zilizonzombe mfikiri hauka ila namna afundi nirelewa na ila namna afundi na ila namna hema notabilite kao wohishili waru mwema siwa ya hatu walukwaje kahaminuka ngujoka ujatimbe kufuru hamada zile yotosubuti ya chozanode mwe namna ila waru maduhaze namna kao wona ushia warelewa abo ifoba efundi ya elewe relewa shabana ba haina jukume kawe ingejirio au kufuru za avira za jiro komori abo yeye de ule jukuma hao nene grupu ya hechungua ngebanu ikililu kataka fanyeshe batashila rjo karmale yandhabu ina basaimu tonto bale surtout kwa ile hakika wa ikililu habe wa kiaso tosha swafi haritar mala merda swafi ani haritar mala merda ani yeye wa swafi na jeno akafikiri kataka ufikiri karjo wa Suliban hata mala merda kataka ufikiri ne vrema yende haritar mala merda ino ala hakika ka yende ya bwanzia wandu wanwarira kwa libofundi badurudi namna jeno akafikiri kana msahidisho akafikira kana ngusaidio la fundi ambaye votewa babesela anla kamjida mwendo ya rejele na fundi sio ndio kwa Mwenyezi Mungu rafadhu ya risami bati kwa kwa dunge amri ya fundi banda fundi ambaye voti wa ekili mtu nakana na ndunge woi tukari tarma la merda swafi ngone problem ya jiri ino ngone sema itizino kabo tujura baba henge jompa mkini yokabo atanga akande ya kambinga wandu wanjia angala sema itizino rangude na chomba de perdi ya rengeye zimdoi hata hele lo inutele ukauhasibu
yoti logo ilo nyangu mkana baraka maana rongo ka Mwenyezi Mungu jura afadhi ngwari pone mabayeke baneza ka ujirizi jiri zizieni ngo imgwa ribe kibela haraka ngwaje le wandu wanwase bonti waje wandu ikaungwa jusi kinaye tibo fundi badurdini welewa bofundi wangu izo ndizo lazima ikari ke Mwenyezi Mungu ribe kabuli haraka Mwenyezi Mungu arenze ngwaje le kaiza ka ujirizi sazijiri kabana ujiri mju mwezo tena ukufurane nezitambuza jiri wako mori Mwenyezi Mungu ajele wandu wanu zinudoe kaunga rizongwa banu ngwarebe kibala wasebonti waje wane kaunga juka mwafaka no ko more kambwa benzi ngwari to maza nshonge fa kambwa benzi mkarabara maraba benji tonton wa kubali wajibu mpango wa Facebook FM wangeza tukufu wa Facebook FM ngamjori Samia ukanao skole wenu rikana mpango mahsusu karjaka unika wa kazi umrongo ili wajamue lakini ikarmwe wajibu ya unika makronikeri wa hatu wajamwe harma umpango wa hatu wale wenu wakane masihu ya Isa ngedao mamjor Samihi nyoandika ode mridungao ngarjomni karimia dia ukana usikwa maudu ngarjuk andisa umpango wa hatu na kabula hokanga mpango mahsusu usikwa maudu mpango ikao ngarimlahikio ni mkai hamaka na madodo hokana zembuni zandi sorabonze ye makatiano hokana shenda kati ule na kume ngelazimuo ye mfumtsanu je ya maudu ngelazimuo ye mfumtsanu je ya maudu ye mwana yarihe abonge enu jukonda da honingu johenda ye makati yao sha mfumtsanu je ya maudu ngejuka ya tarehe 20 na ndaro ya avril ya me rilonio enu tarehe ikao ni wakomori ngwa mwidindao hamaka na madodo ndi manaikao harame makati ya musuyanu risa ritia zakabambonzi ewa shanamboda ngujofunga ewa nkabwaza shuma ngujovamba ewa nkarobwe wa makoshingu jotia shapia wanungwa jo waswidi ho bangweni inde manaikao ngarjo utaha zesama haza hatu ili rimbulieni wakati unu ribayo mpango banu rejelane osikwa maudu na kabla shakablia ngartamani yao emanyasi ikonseye wa rais wa daula manyasi Munir jumaizo ikao ndo ya Zambia emrumshe mkomori ritamani abonge rimnike rimweshelezize juma owajuao ye faida nemana ya huwanyanyasi walio bonze nana ye valeri ya mrumshe marhaba Idori tamani ya embu wa FFU fanya fijowon
pepelwa. Litsahwa, litsahwa. Lihulwa nwatata hatu. Lidhulwa nwatata hatu. Walitamani endo. Demhu wahe FFU. Ngabo wengi walala uhashiri nona tabiriza mwenda manga. Ngabo wengi walala uhashiri nona tabiriza mwenda manga. Watoto hanza wajuha wajule Ulaya watina hindu na wawatira hawatutimiwa. Watoto hanza wajuha wajule Ulaya watina hindu na wawatira hawatutimiwa. Nungwao nao waloiwo ehali wajao walekeza ya hamalao. Nungwao nao sirilo huno ehali wajao walekeza ya hamalao. Lihulwa Nduko ya tijohanzo litamani wa ndo. Demhu wahe JFFU. Fanya fijo uone. Ninaweza Kwa tijohanza Neno ya mumbe ya jauka hilo Inuga hati ya chini wa wanu Nasiro ibiwa na njema za wananyasi. fanya fijo uone. Inuga hati ya chini wa wanu Nasiro ibiwa Yani msuro haureshele. Msubangu hata Nga ni tranquili. Lihulwa nwatata hatu. Wafanasi wabona nasi. Menda na huja. Majusa mihono nzingoni. Mwatowa makaza miharuma. Marazembu ni bonze. Walohari mwae diaspora. Lihulwa walitamani ndo. Demhu wahe JFFU. Fanya fijo uone. Yesiri jwamba yemri arengo banduhu zangalla pashe. Na buda bumroko hufeka mdumanzo adharaulwa. Wananyasi ngojona matanti Sidasi. Sidasi hashiri. Ngojona matanti Mazingira mewore wala Sidasi haukeka jijoka jiwandu. Hajana inu Kendo rumia Ngwabaye Vantara Hajana rufu Imanga ya hii Eze ero. Sasi kwezi. Eze ero. Zizo. Litsahwa. Wao mikali, wao wajeni, walilemezao. Fanya fijo uone. Nunu hatunda sinao. Wao mithali. Wao wajeni, walilemezao. Nunu hatunda sinao. Fanya fijo uone ngaruhadi yao. Litsahwa na pepelwa. Na wakeva wazata hatu mambazirendwao. Maona haya wanashwa hatu. Androsha hatu. Arizalema dawa. Anibuchorongo wadewahe hakaza mru.
masikini falasika bwa doitupa namkeradhi lihulwa falasika doitupa nondoleo kafudeka jiji kahundumramwambia masikini yaho masikini yewe mndumwamba yekajijika jiwandu maskini yaheho mndurengela nduzarite biashara nini yake rotengweni FFU fanya fijo uone maskini ya miroho tsunda abo ya dea ya tuzaya maskini ya tusonzi bahati ya chini wawanu nasiringiwa na njema ya wananyasi. Na wahome maona haya ngari mwanzaoni engetsila njikarangamia sheka jiji weka jimru kajinjema yarendwa fanya fijo uone kadahada wana kadahada halibauli kangala mirijo Ngabo wengi wana leo hashiri Nona tabiriza wenda manga Ngabo wengi wana leo hashiri Nona tabiriza wenda manga Watoto hanza wajua hao wajule Ulaya Batina inu na babatira hawatudiniwa Watoto hanza wajua hao wajule Ulaya Gawaka hunua inziwa na babatira hawatudiniwa Nungwayo naho walo hiyo ehali wajao Walekeza ya hao malako Nungwayo naho walo hiyo ehali wajao Walekeza ya hao malako Inamenza hindu kwa ya sijohanza Neno ya mumbe ya jwa ukahiru Inamenza hindu kwa ya sijohanza Neno ya mumbe ya jwa ukahiru Inu bahati ya tindu Litahwa ni wazaza hatu Mamba norenda maona haya masujai mausankura maheza darabini majana konteneri ejana utoamba ukana yemila ya hatu neze konteneri za wazaza hatu izobe zimlibaoni zifanya yankiba leongo joambe fanya fito uone shabo wa huzo wangu huzo amba shilaitea shanya fulani kadhaa ujohamba utojua kajiji kajulu akajiwanu ewo mrumanga
Litawa litamani wa yemhu wa he FFU fanya fujo ukalwa sida silo huro jana iho mazingira meore wala pia Desde ero Isso Dera Gazi chakulao ze ero Namrenge Se pume derajima Desde ero Fanya fijowone Awakebabo matuliza turu mavumza shihaya mapo utungu gari mwanzao Neuto mwanzani ilo chole yohangu ando chole yofatira chole kamjo fasiri Ilo chole Yatini wawando nasiro ikiwa Nanjema zao wananyasi Inubahati yatini wawando Emaskini mahaba Kabambi Ziti hunde mdu Kabambi Ziti vande mdu kabambi Mtume Marhaba menji wa tukufu wahe Facebook FM haba nudera kaukazakifu lila litaho anu wazaza hatu maonaha ya mambari mafanyazi risao mapuankura maheza mpado makazami haruma maransoho zembuni bonze mafaiko zani wona ikao kwa jimbi za mwana kwa jimbi za mrume mastahamili ane mabaya ikao suwa vitseayo awonge haina mrujo kwa hido hada ya mrumishe wayo hambwa chole bochole indi manaikao uskole wenu rika wajibu rimtini ni de jimbo lila iliribeshe wala wanduikao ranzo ambao kana mahosamishana naam mahosamishana shangwa jua hoso mishana wa hulu sabuni wajawa mtoa ni mavushe wa mtoa ni zentsungu wa mtoa wa mndo mabangweni msifea hamu na huzuni na krizi haruma mabanga ya hanyu mahosamishana naam shayabu mahosamishana yao nganyi hunu hantanyi mlo haruma zeezi za serikali Allah haina za jiriho kamtsupara wa mwando shanga mparawe mahosamishana chole demduika ondo jopwa hidwa hade ya mrumsha ukanae kajiji kajulwa kajiwandu womdu kajungo mambwendrini au kamduka na hahe na handuhuze ngemdu hajoani ya bavu hau isiwa kojo hambanzi shahaina ya renga uhanduhuze ya hutoa fidia no ya hunde pato haina ya rengo handuhuze ya uhuza haina urengo handuhuze uhutseleso no ya hunde pato uo ndoka tujwa mruwa mbendini haukabaisha hauno mruwa njo handuzahe baisha hauno mruwa mdange mdu mshe uweka juma mbendini eka haukana haina wakati ezahe jokiri yujwa ubaye matso hate mwana yujwa humtselesa humdurengo handuzahe humjini hae yambili nupashe amjo fasira pashe yoka irimshana rahana pashe haukana mshaneka mdungu njio mdura bismillah na mdurinja pasheni weka bismillah ile omri arenga uhandu za yarongo mjiwa yambali nupashe la mdu fulani yewongo jokamba mirongozo ndo ambehindi ngamjor samihi bakar tsibanu haude ya mshangar tsongo hamba haukana wakauvumbuda walango jojo wala wazaza hangu wala nashwa hangu wala ndwa shahangu wala wana hangu yaboleo hokamria one mbanche ya mrira rilwa mria daze
kosoni mwa Mungu gunjo da uziswa na swala hilo ya bashar lazimu do karim tamaniele jimbo lila yende ya kansi ya fikiri shokati ajuka ujibu ya tahemu shwara kenuo haukana imanyanyasa kakaribu bala mnyezi mojo jandi yake uwade mzironu kwa tsuwa marengweni haukaza na nguka jaka nyangu fanya fijo uone uwade mhu wahe FFU hata mpaka ndavo ziche mapia salam. Ahsantum.